ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशार 30टा जिल्ला आपण कहउछन्ति प्रति जिल्ला को जिबे विभिन्न जिल्ला को जाइक लोकंकर गुहारी शुणिबे आपण अभियोग प्रकोष्ठ करिवे बोली कहउछन्ति विभिन्न अंचल रे आपको समय कोठी हबो कि आपण जाइक दिल्ली रे रहिबे दिल्ली रे गोटे घर दरकार दिल्ली रे दि दिन दिने पई जिबे जे सेथरे गोटे घर दरकार अर्थात एभली एक निष्पत्ति ए जो निष्पत्ति जे तांको पई स्वतंत्र गोटे एटा इतिहास रे गोटे ओडिशा इतिहास रे केबे एमती आगुरु बोधुए केबे एमती हेई नतला हम जानिबारे समस्त नेतांकर तो व्यक्तिगत घर से माने प्रायतः जो माने मुख्यमंत्री जो विजु बाबू हेले हेले सेमानक तो घर थिला तेनु बोधुए आवश्यकता पड़ी नथिबो किंतु मुख्यमंत्री मानक पई मुख्यमंत्री कर गस्त बेले मंत्री मानकर गस्त बेले आपनकर सेठी ओडिशा भवन स्वतंत्र पंजीकृत बा धार्य रूम प्रकोष्ठ भी रही कौन एमती आवश्यकता पड़ुची लोकंकर मुख्यमंत्री बोली आमे निजको प्रतिपादित करूचे आपण लोकंक पाखकु जीवा कथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो भली भाव में 12-13टा गाड़ी धरिकी जाऊथिले कि 15टा गाड़ी धरिकी जाऊथिले आपण बरम स्कूटी रे लोकन पाखु जीवा कथा मनोहर पारिकर परी गोवार पूर्वतन मुख्यमंत्री निजे स्कूटी रे चढ़िकी टू व्हीलर रे चढ़िकी लोकन पाखु जाऊथिले मु कहूनी ता सेमिति करंतु आपण निजको एते सरल करिकरी रखिदेबा कथा जेमिति लोक आपे आपे भाबिबे जे आपण लोकन मुख्यमंत्री किंतु जो काम गुड़ा होउची कोठी ना कोठी गोटे ये को भलिया ए कोन आवश्यक पड़िला कि आवश्यकता पड़िला मु भी बुझी पारुनी बोध हुए राज्य सरकार सेमिति किछि आवश्यकता थिबो अंतत पक्षरे एई जो काम गुड़ा होउची एडा को लोकंको मुख्यमंत्री बोली अ, निजे लोकंको भितर से धारणा सृष्टि हबो तो एटा गोटे अजथा मु ओने अजथा कहबी नहीं किंतु गोटे राजकोषरु अतिरिक्त व्यय ए व्ययटा निहाती भाव ओडिशा वासी गोटे बोझ हम देखु आपण संप्रति राज्य रे लोक मानकर बहुत समस्या रही लोक मानकर चाषी मानकर विभिन्न वर्गर लोक मानकर विभिन्न समस्या रही ता भितर एबे गोटे विवाद रे छंदी ही जाइछंती सरकार जो विधायक मानकर दरमा बढ़िया को लेकी ताकू लेकी चर्चा गोटे अपव्यय राजकोषरु हबार गोटे अपचेष्टा करा जाउची बोली साधारण जेतेबेले ताकू लेकी चर्चा चलीची से भितरे आउ गोटे खबर आसीची जे दिल्ली रे माननीय मुख्यमंत्री गोटे स्वतंत्र कार्यालय सेठी हबो स्वतंत्र कार्यालय इटा गोटे बोध हुए आमर एमती देखा गले जितेबले आपणकर ओडिशा मुख्यमंत्री जाती दिल्ली रे अवस्थान करती आमर ओडिशा भवन थाए ओडिशा निवास ओडिशा भवन प्रायतः ओडिशा भवन रे रुहंती नाई जेहेतु मरामती काम चलती स्टार होटेल रो अकोमोडेशन भी एबे अछि जेते पर्यंत ओडिशा भवन मरामती न हो अस्थायी अरेंजमेंट किंतु हठात एभली एक निष्पत्ति ये जो निष्पत्ति स्वतंत्र गोटे एटा इतिहास रे गोटे ओडिशा इतिहास रे केबे एमती आगुरु बोधुए केबे एमती हेई नतला हम जानिबारे समस्त नेतांकर तो व्यक्तिगत घर से माने प्रायतः जो माने मुख्यमंत्री जो विजु बाबू हेले हेले सेमानक तो घर थिला तेनु बोधुए आवश्यकता पड़ी नथिबो किंतु मुख्यमंत्री मानक पई मुख्यमंत्री कर गस्त बेले मंत्री मानकर गस्त बेले आपनकर सेठी ओडिशा भवन स्वतंत्र पंजीकृत बा धार्य रूम प्रकोष्ठ भी रही थाए एबे सिना मरामती चलीची तो स्वतंत्र गोटे कार्य ओडिशा मुख्यमंत्री गोटे स्वतंत्र कार्यालय सेठी बासभवन हम एटा टिके नुआ लागुची आ सेठी पुनी एटा डायरेक्टर इंटेलिजेंस डीजी को लिखिचंती जे गोटे स्वतंत्र बाहिनी सेठी प्लाटून पुलिस रहिबो सेठी दिल्ली रे पुनी प्रति मासरे से प्लाटून पुलिस रोटेशन हबो से माने जिबे मासे रहिबे पुनी माने आसीबे आउ गोटे बाहिनी जिबे तापर सेठी तांको गोटे बुलेट प्रूफ गाड़ी जोगई दिया जिवो ई सब जो कथा को लेकी चर्चा चलीची कौन एमती आवश्यकता पड़ुची लोकंकर मुख्यमंत्री बोली आमे निजको प्रतिपादित करूचे आपण लोकंक पाखकु जीवा कथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो भली भाव में 12-13टा गाड़ी धरिकी जाऊथिले कि 15टा गाड़ी धरिकी जाऊथिले आपण बरम स्कूटी रे लोकन पाखु जीवा कथा मनोहर पारिकर परी गोवार पूर्वतन मुख्यमंत्री निजे स्कूटी रे चढ़िकी टू व्हीलर रे चढ़िकी लोकन पाखु जाऊथिले मु कहूनी ता सेमिति करंतु आपण निजको एते सरल करिकरी रखिदेबा कथा जेमिति लोक आपे आपे भाबिबे जे आपण लोकन मुख्यमंत्री
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା କି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବୋଧହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଏଭଳି ଏକ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝି ହଉନି ସରକାର ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପଡିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ଘରର ରିନୋଭେସନ ପାଇଁ 51 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟିର 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଫଲି ସରି 90-91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରର ରିନୋଭେସନ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଦୁଇଟି ଘର ସେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ତ ସତ ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦୁଇଟି ଘର ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ମହାବାତ୍ୟା ମାର୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି ଦୁଇଟି ଏଠାରେ 51 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ରିନୋଭେସନ ରେ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 25-26 ଲକ୍ଷ କେତେ ପାଖାପାଖି ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି ସେଠି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ କୋଉଠି ହବ କି ଆପଣ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନ ଦିନେ ପାଇଁ ଯିବେ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ସେଇଥିରେ ଓଡିଶା ସେଠି ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯିବ ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ହବ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ବାସଭବନ ରହିବ ଆଲୋକେଟ ହବ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଆମ ଓଡିଶା ରାଜକୋଷ ଆଲାଉ କରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ତା ଉପରେ ମତ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆମେ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥା ମୁଁ କହୁନି ଅଯଥା କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜକୋଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ଏ ବ୍ୟୟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହବ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ମାସର ବ୍ୟାକଲଗ 18 ମାସର ବ୍ୟାକଲଗ ବିଧାୟକ ମାନେ ନେବେ ଦରମା ତ ବଢିଲା 18 ମାସର ନେବେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି କିଣିଦେବେ